शिदाई मोहनपुर थाने के अंतर्गत कल के घटने को लेकर आज फिर से एंटी ड्रग टीम, रेड जोन ग्रुप और उरुआबारी के गांव के लोगों ने अगरतला से बरकठाल बाया मोहनपुर जाने का रास्ता जाम कर दिया। उनकी मांगे है कि जब तक सागर देवनाथ और विपुल नाम के व्यक्ति को पुलिस अपनी हिरासत में नहीं लेते तब तक ये सड़क जाम जारी रहेगा। जे तिनी नर लाहार का सुलाइमाने अब मियानी गठन न रगै ताबसक जरा ताबनि बागे आलंग दाजाय खो अब पुलिस प्रशासन बरक मिया सुनो कोग रिखा जों मियानि बिसंना एरेस्ट खाने माने तिनिसक जरते कोनो रेस्पॉन्ड फायाको कोनो बरकनि कोगते जों कोनो मायाको जे बंगना जों भिडियो फुटेज ताइ फोटो सागर देवनाथ ताइ विपुल ने जों फोटो बंगना एविडेंस रिखा किंतु बरक तापनो एक्शन नाय मियाको जे मिया गडनानि इंमानि तै যদি রম যায় এখন নং রোড যে তিনি ব্লক খাই তংনি বসুক জরা তংনাই নরং সিনা আবো বসুক জরা তি তংনাই হিनै जों ताबुं नंग निजि सबाबे रिमेखो जों नांखाय जान प्रान दै थांनाय बेबो चिनि जे जों सुबिचार जों नांगौ যে আজকে স্ট্রাইক করা হয়েছে কেন করা হয়েছে আজকে যে মানে কালকে যে বড় ঘটনা হয়ে গেছে মানে পার্সোনালি অ্যাটাক করতে মানে হেরা একটু চেষ্টা চালাইছে कल के उराबारी लोग दुईजन निरपक्ष लोग आबेल देब्रमा और आयतर देब्रमा कल के हेरा किसुता कामेर जन्य माने मोहनपुर गिसलाम तारपर से माने हेरा बाइक आटक करिया माने मोहनपुर जे बाईपासर जे पाका ब्रिजेर पूरा मासखाने बाइक दाराया पूरा हेरा माने तीनजन तारपरे अनेक मारছে তারপরে মোহনপুর হসপিটালে আমরা লয়ে গেছি এখানে পারছেনা চিকিৎসকরা রেফার করছে আগরতলা জিবি হসপিটালে এখানে সিটি স্ক্যান আর ইটো এক্সরে আর ইটো সার্জারি এখন আবেল দেবরমা আরেকটু সুস্থ এই যে মারার লোক কেন মারছে কেউ মারছে তো আমরা এখন বিচার চাই তারপরে যে হের মারে এখন ভিডিও ফুটেজ আর ফটো সব আছে আমার কাছে কিন্তু সিদাই মোহনপুর থানা তাড়াতাড়ি সাগর দেবনাথ আর বিপুলকে অ্যারেস্ট করতে হবে আমরা এতো চাই শান্তি সম্প্রীতিভাবে।